हाँ भाई एवं आम बैंक टंका उठे घर को बाहर हाँ भाई ठीक अच्छे हाँ भाई हाँ भाई फोन करते कौन अर्जेंट जावाई कहते तुम ये बसी था मुझे भाई सहित कथा हो तू शीघ्र जीवु शीघ्र आसबू है ना हाँ हाँ आज्ञा भगवान तो दीर्घायु करते रे माँ आज तू नथिले मोर 5 लाख टंका चोरी हो जाता कौन कहले 5 लाख टंका ये बयस आपण एते गुडे टंका उठाइबा एका एका बैंक आसते मो सान पुओ मो सांगरे आसीथिला हाँ ममता हाँ हाँ काम सब सरीगला ममता ये टंका बैगटा चोरी हो जाता तो अरे अरे सुन ममता अरे मो कथा टिके सुन ओहो बुझिले माँ कथा सरीबा पर्यंत एमाने टिके अपेक्षा करि परिबे आज्ञा घरे लोक सेमती हुआ आज्ञा आपन को कोटी देखला देखला भलिया लागुच आज्ञा आज्ञा मु रिटायर्ड लेक्चर मिहिरी मान सिंह आउ इंस्पेक्टर सीतम मान सिंह मो बड़ पु आज्ञा तोरा धम को जगह हाथ मारते लगे ये झील बोली से भाया दुर्दांत डकायत पाखु टंका छड़े आना आउ कौ झील टंका तो जाई था संगे संगे झीलटा भी जाई था आज्ञा आपण ठीक कहते मु भगवान पाखरे हाथ जोड़ी गुहारी करी आज्ञा प्रत्येक माँ बापा कूल एमती गोटे गोटे झील दिंतु तो भावुची ये जो झीलटा नहीं पुटे होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टक्कर नहीं था कौन हम आज्ञा सत भागी दीटा पिलाटी दिन माँ बापा कहारी को देखी पाइला कौन कहले आज्ञा आज्ञा पिलाटी दिन माँ बापा तार केही नहांती आज्ञा दुखर कथा आज्ञा केड़ी बकटा होता है माटी ट्रेन चौका तले चली गला किए केते कथा कहउथांती आज्ञा ले अनाथ शिशुटा को केही उठे कूल को नौनु थांती तारे खुजिला खुजिला आखि को देखी मुझे उठे आनी आज्ञा आज्ञा कलिकतारू उड़ीसा नहीं आसिली कलिकतारू उड़ीसा ए झील कलिकता बंगाली परिवार उड़ीसा नहीं आसिली उड़ीसा माटी पानी पवन बड़ कली पिलाटी को संस्कार भी शिखेली तार बापा माँ सांग सबू किसी मुझे आज्ञा आज्ञा पिलाटी को बीए पर्यंत पाठ भी पढ़ेली
ପରିଚୟ ମୋ ପରିଚୟ କଣ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା। କର୍ପୂର ତ ଉଡିଗଲାଣି, କନା ଖଣ୍ଡିକ ସେମିତି 7 ଗଣ୍ଠି ହେଇ ପଡି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ରୁଦ୍ର ମାଧବ ମତଗଜ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଜପତି ଦେବ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗରେ ଆମ ଅଂଶରେ କି ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ମତଗଜ ଉପାଧିଟା ମିଳିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବାପା ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ମତଗଜ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନ ଭାବନ୍ତି? ଭାବିବି ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ବୋଧେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମତଗଜ ବାବୁ, ଆପଣ ଠିକ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବାପା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅନାଥ ଝିଅକୁ? ଆରେ ଏଥିରେ ଅନାଥର ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିଲା କୋଉଠି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ଝିଅର ମା ବାପା ସବୁ କିଛି ହୋଇ ଟିକେ କଲେ, ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଝିଅ ବୋହୂ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ମା ବାପା ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବି। ଆଉ କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଆକୁ ଅନାଥ ବୋଲି କହିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଭଗବାନ ସହିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କଣ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଥିବେ? ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୁଣିଆ ଘରେ ରହି ଆସିଲୁଣି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରହିଗଲେ, ଆଉ 4-5 ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶେଷ କରିଦେବା। ବାପା ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ମତଗଜ ବାବୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର କାମଟା ସାରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରଟା କୋଉଠି? ପୁରା ନାକ ସଳକ ଆଜ୍ଞା। ହୋଟେଲ ୱେଲକମର ମାଲିକ ଧନୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଭଣଜା ଆଜ୍ଞା। ଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ 4-5 ସପ୍ତାହ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କଣ ଭାଇ? ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବାପା, କଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ତ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କଣ ପାଇଁ? ବାପା ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେମିତି ହେଲା ବାପା? ଆରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ କହିବି ସବୁ କହିବି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛ କଣ ପାଇଁ? ମମତା, ହେ ମମତା, ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛ କାହିଁକି? ତମର ତ ଏବେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଯୁଗ ପଡିଲା ମମତା। କିଛି ହେଇନାହିଁ ମମତା, ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମମତା, ଆଜି ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ କଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ସୁନାରାତି ବୋହୂଟିଏ ଏ ଘର ପାଇଁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି? ହଁ, ସୁନାରାତି ବୋହୂ।
এই অল্প দিন মধ্যে আম চিত্র মু বাহাঘর করিবি। ବାପା ସାମଲ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ତ ବାହାଘର ହବ ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ବିଗିଡି ଗଲାଣି? ପାତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏଯାଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମନକୁ ମନ ମମତା ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଜାପତିର ଯୁଗ। ବାପା ଆଗ କହିଲ କନ୍ୟା ଘରଟା କୋଉଠି? ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡି, ଡିଜେ ଗାଡି, ତାପରେ ଫୁଲ ସଜା ଘୋଡା ଗାଡି। କନ୍ୟା ଘର ଗାଁ ଭିତରକୁ ରାସ୍ତା ବାବା ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ? ଏସବୁ ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାହାଘରଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ହବ। ବାପା ବଡ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର କଲ୍ୟାଣ ହଇଅ ତମେ କଣ ଆଜି ନିଶା ଫିସା ଖାଇଦେଇଛ କି? ତମ କଥା ଗୁଡା ଆଜି ଓଲଟା ଓଲଟା ଲାଗୁଛି। ନିଶା ଖାଇ ନାହିଁ ମମତା, ନିଶା ଖାଇ ନାହିଁ। ଘରକୁ ବୋହୂ ଆଣିବା ଖୁସିରେ ମୋ ବୁଢ ଆଜି ନାଚି ଯାଉଛି ମମତା। ଜାଣିଛ ମମତା, ସେ ବୋହୂଟା ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଅନାଥ ଝିଅ। ତମେ ସିନ୍ଦୁର ମତାମତ ନେଇଛ ତ? ଜାତିଗୋତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ପରିଚୟର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛ ବାପା। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପଡୋଶୀ ଲୋକ କଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ? ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପଡୋଶୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁନି ଶୁଭ। ଏଇଟା ମାନସିଂ ପରିବାରର ଘରର କଥା। ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ ମାନସିଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ନେବା ହିଁ ଉଚିତ। କଣ ହେଇଛି? ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଲା କେମିତି? ଭାଇ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଗୋଟେ ବାହାନା ଭାଇ। ବାପା ନା ତ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହଁ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଝିଅର ପରିଚୟ କଣ ଜାଣିଛ? କଣ? ଜାତିଗୋତ୍ର ବିହୀନ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାର ଅନାଥ ଝିଅ। ଅନାଥ ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରରେ ବଢିଛି। ଆଉ ତା ଆଚାର ବିଚାରରୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଯୋଗ୍ୟା। ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ଠିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାନସିଂ ଭବନର ସମ୍ମାନ ରହିବ ତ ବାପା? ଡକ୍ଟର ମିହିର ମାନସିଂଙ୍କ ବଡ ପୁଅ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୀତ ମାନସିଂଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଘରର ବଡ ବୋହୂ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାର। ଶୁଭ ବାପା ଯଦି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କଣ? ତମେ ଠିକ କହିଛ ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅ ତମ ସହଧର୍ମିଣୀ ହବ। ତମେ ତା ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ଚଳିବ। ଏ ଶୁଭ ଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ଜିଦିଆ ହଉଛୁ? ତୋ ମାମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ପାରୁଛୁ? ଆରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲ ବାହାଘର ପାଇଁ। କେତେ କଣ କିଣାକୁଣି କରିବାକୁ ଅଛି? ତୁ ଚାଲିଲୁ, ତୁ ଚାଲେ। ଆମେ ଜୁଏଲେରୀର କାମଟା ଶୀଘ୍ର କିଣାକୁଣି ସରିଯିବା। ମୋର କ୍ଲବରେ କାମ ଅଛି ବୋଉ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଏ ଖୁସି ତୁ ତ ସମୟ ଦେଇପାରିବୁ। ନାଇଁ ବୋଉ ମୋର ପାଠ ପଢା ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ମମତା ପାରା ଘୁମୁରିଲେ ଦେଉଳ ଶୋଭା ପାଏ, ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ତୁଚ୍ଛା ଡାମରା କାଉ ମୁଦ ମୁଠାକ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନିଜ ପଣତରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖ ମମତା। ନିଜ ପଣତରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖ। ସାନ ଭାଇ ତୁ ଚାଲ। ଚାଲ ଖୁସି ଆରେ ଶୁଭ ବାପା ଶୁଭ ରାଜି ହଉନି, ଖୁସି ରାଜି ନୁହେଁ। ଏ ବାହାଘର ଆରେ ମୁଁ ମାନ ସିଂ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଏଇ ଘରେ ସେଇଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅ ସହିତ ତ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ।
ସାମନ୍ତରାୟ ମତେ ଦୁଷ୍ଟ କହିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏ ଶନି ସାମନ୍ତରାୟର ଜବରଦସ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ସାରେ ଆଉ ଏ ରାହୁ ଗୁଚ୍ଛାଏ ତ କଣ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କି ରାଗିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିଟା କାମ ଏକା କରିବ ହସିଗଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୀତମ ମାନସିଂଟା ଏ ଶରୀର ବଳୟକୁ ହସି ଆସିଛି ଗଛେ ଖାଲି କଣ ପୁଅ ଫସିଛି ଏ ରାହୁ ଦନ୍ତାର ଲେକ୍ଚର ଅପଟା ବି ହସିଗଲା ଜଳିବ ଗୋଛାଇছে ଏ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏ ଶନି ସାମନ୍ତରାୟ ଛାତି ଭିତରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଛାତି ଭିତରେ ସେମିତି ନିଆଁ ଜଳିବ ଘମରେ ଇଏ ମାଲଟାକୁ ତ ଝିଞ୍ଚି କଲା ବିଚରା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାଇଟା ବଢି ପଡିଲା ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଛାଇছে ଏ ଶନି ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ଲାନ୍ ସେଟ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଷ୍ଟଡିରୁ ମାଲଟାକୁ ଖସାଇ ନେବାର ଦୁଃସାହସ କଲା କିଏ ରାଜେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଯୋଜନା କରି ମୁଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟାକୁ 20 ରାସ୍ତାରେ ତାକି ପିସ୍ କରିଦେବାକୁ ମହାରାଜେ ତମର ସେ କପ ଦୃଷ୍ଟିର ଆଖିଟାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି ରଖ ଏବେ ବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୀତମ ସିଂ ଡାହାଳ କୁକୁର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି ତୁମଚ କରିବ ବୋଲିକି ଖାଲି ଡାକୁଛି ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ଗୋଛାଇছে ମୋ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଆକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ଚଳିବ ସେମିତି ଜଳୁଥାଉ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇ ନିଆଁରେ ସିଂହାର ଜଳିବ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ତମେ ଜୁଇରେ ଜଳିବ କାହାର ଜୁଇ ଜଳିବ କାହାର ଜୁଇ ଜଳିବ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କହିଦେଲି କି କାହାର ଗୋଟେ ଜଳିବ ତୁ ପୁଣି ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହିଲେ ମୋ ପାଉଣା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ସିଧା ରାଘବ ସୁଟି ବାଟିକୁ ଯିବି 2 ଲୋକ ମାରିବି ଘୋଡ଼ାଟେ ଯିବି ଚୁପ କର ତୋ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେ କାମ ଆଜି ଯାଇ କରିନୁ କାଇଁ ହେଇଯିବ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଶଳା ଝିଅଟା ପରେ ରାଜି ହଉନି ରାଜି କେମିତି ହବ ହଉନାହାନ୍ତି ମାନସିଂ ପୁଅଟା ପୁରା ପାଲା ଲଗେଇଛି ପଦିଆ ସେ ମାନସିଂ ପୁଅଟା ଖାଇକି ତ ରାଜି ପୁଅଟା ଝିଅଟା ଜମା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି ମୋ ମୁହଁ ଖାଲି ଜବାବ ଦଉଛି ସାମାନେ ଆରେ ବଳିଆ ମହାନ୍ତି କହିଦବୁ ତୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ମତେ ଦୁଷ୍ଟ କହିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ କହିଦବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାନ ଭାଇକୁ କାଟି ଡିସମିସ୍ କରିଦେବେ ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବି ଆରେ ତୁ କାଇଁ ମରିବୁ ବେ ଝିଅ ତ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତୁ କାଇଁ ମରିବୁ ଆରେ ସେ ମାନସିଂ ପୁଅଟା ମତେ ଡେଲି 200 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ସିଏ କାହିଁକି ତତେ 200 ଟଙ୍କା ଦଉଛେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଜମା କହିବି କହିବୁନି ବାପା ଟଙ୍କା 2000 ନେ କଥାଟା କହି ପକା
कुछ ଆଉ ଦିଅ ଜଣ ହବନି ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି 2000 ନୁହେଁ ପୁରା 5000 ଦେବି କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି କା ଠିକ ଠିକ କରିକି ଦେବି ଛୋଟ କଟା ହବ 5,000 ଦେଲେ ମୁଁ କେଦିନ ପିଇବି 25 ଦିନ पूरा 25 दिन भी ତାପରେ ପିଇବାକୁ କିଏ ହରାମ ଚୋଦା ପୋତିଆ ମହାନ୍ତି ହଁ ଆରେ କହ ଗ୍ରହରାଜ ମୁଁ କହିବି ଗ୍ରହରାଜ ସିଏ 200 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଆମେ ପଦିଆକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦବା ସବୁଭଳିଆ ପିଲାଟା ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ ତାପରେ ତ କଥାଟା ଠକ୍ 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 କିନା କହିଦବ ଧୀରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ କଥାଟା ଟିକେ କହିବ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଂସୀ ପୁଅ କଣ କରି ଜାଣିଛ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ଭାଇ ଟିଉସନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଦବ କଥାଟା ପରା ଠିକ ସେଇ ବାଗରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାପା ଭଲ କଣ ହେଲା ଟିକେ ଆଇଲୁ ଧୀରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଝିଅଟାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ରାଜି କରେଇବୁ ନହେଲେ ଜାଣିଥିବୁ ଗ୍ରହରାଜ ଧରଲି ତବେ ଏକ ଉଡ଼ି ଦବରେ ନରାଧ ଗ୍ରହରାଜ এইটা উপরে নজর রক্ষিବାକୁ পড়িব নহলে জাহাজে পঙ্ক কাদুଅ লাগিଛି ପୁରା ଚାଟି ଚୁଟିକି ସଫା କରିବ ଯଦି ସେ ସମ୍ମାନସି କାନରେ କଥାଟା ବାଜିଯାଏ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲଟା ଆମ ହାତରୁ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ଶନି ସାମନ୍ତରାୟ ଏ ଶନି କପଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବ ମହାଦେବ ବି ଚାହିଁ ପାଇନଥିବେ ପଚାଇছে ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉପରେ ଏ ଶନିର କପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ପଚାଇছে ସେ ଶୁଣାଟା ମରିବ ସେ ଶୁଣାଟା ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ତ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ବାପା ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ରେ ମା ବସନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ଆପଣ ଓହୋ ଆଉ ବାଡ଼ି ହବନି ରେ ମା
सब कौन रे माँ आजिकाली कौन ये सब पुराना संस्कृति आउ चलुची बापा ये सब आम ओडिया घर परंपरा ये घर बहु हिसाब से मोर कर्तव्य हो रे माँ हो हेला ओडिया घर बहु हिसाब से तू जेतेबेले ओडिया संस्कृति सभ्यता बंचे रखापी एते चेष्टा करुछु मु तोते आशीर्वाद करुछि रे माँ सुलक्षणी हुआ भगवान तुमको दीर्घायु करंतु रे माँ भगवान तुमको दीर्घायु करंतु ममता अरे कौन देखुछ ममता कौन अनुभव करुछ मार्गशीर मास धान मानिक फुल रे शेरमाणी पूजुथिबा श्रीय चंडाणु रे आज पर हम घर को बहु रूप रे आसीछि एक्जेक्टली ममता बुझिलो ममता ये घरटा आज मते घर परी लागुनी मते लागुची हम घर एक मंदिर घर हाँ ममता हाँ अरे माँ बापा मोर गुटे अभिलाष रहीगला रे माँ से अभिलाष को तू पूर्ण करिपारिबु बापा कौन बापा हाँ आम घरे दुईटी अभुली परा चढ़ई अछंती रे माँ से चढ़ई दुईटा को बाट मणेबार दायित्व मु तो ऊपर न्यस्त करदेली रे माँ शुभ माँ खुशी कथा कहते कि हाँ रे माँ हाँ हाँ आपण व्यस्त हुअंतनी बापा जिते जा हेले भी सेमाने छोट पिला सेमानको भूल धरी बसिबा तो ठीक ही हबनी तथापि मोर ए पणत उपरे यथेष्ट विश्वास अछि बापा के जानि रे मां भीतर भांगी दउथला चढ़ी दुईटी को तू कोन तो पणत रे बांधी रखी पारिबु तो मु पारिबी बहु निश्चय पारिबी बड़ मानकर आकट सान मानकर अड़ी प्रमुख मानकर समालोचना सबु जलांजलि को पणतरे लुचि रखा गोटे बहुर कर्तव्य खाली एतिकी मते आशीर्वाद करंतु बहु मारे ए संसार जंजालरू मते एबे मुक्ति दे मु पारिबिनी मुझको मोटे मु पाठ चाली पारिबी मते आपण क्षमा करंतु बहु मु पारिबिनी तू पारिबु रे माँ तू पारिबु ए मिहिरमान सिंह रो अभिज्ञता कहूची तू ता परिकल्पना को ठीक रंग रूप दे पारी गढ़ी पारिबु अरे माँ तू ता परिकल्पना को ठीक रंग रूप दे गढ़ी पारिबु तमे टिके एडी बसिलो बसी मो टिके शांति रे निश्वास मारिबी अनुमति कौन दरकार है माँ तू ए घर बहु हिसाब से ए घर हित पाई ए घर मंगल पाई जहा ठीक भाविबु आमे समस्ते मानि नबा को बाध्य रे माँ आमे समस्ते मानि नबा को बाध्य नाई बापा जते बडे एते बड काम करिबा बुझिबी आपण को बिना अनुमति केमिति करिबी बापा ओहो हेला रे मां अरे कोन कहिबा को चाहू त कह बापा मु कोन कहउथिली कि हम खुशी विवाह योग्य हेलानी तांको बाहाघर पई माने सेटा कोन आम दायित्व अछि रे मां
एबे तो ता भाई दी दिटा बड़ भाई भाउज आमे बाहु कोन बुझिबु आमे तो दी दिनर पुणिया आजि अछु काली के नथिबु एमिति असुभ कथा गुडा मुंडरे न धइले होतानी। अरे माँ तू बहुत ठीक कहूच रे माँ आम पाई कौन आउ गंठिली भिड़िबार समय अच्छी तो मात्र आउ 2.5 दिनर खेल खेल सरिले फुटेई उठिबो। पापा आपण माने जदी एमिति कहबे मु सत्य कहूची ए घर छाडी चली जीबी। हेला रे मा हेला आमे तुने सबु बेले तोहरी पाखिरे रहिबो हेला तो। अरे माँ तू कौन कहूचलु परा खुशीर बाहाघर विषय रे। हां बापा होटल मालिक सनी बाबू सहित हम खुशीर बाहाघर करदेले केमिति होंदा माने सनी बाबू बहुत भल लोक बापा छड़ा मो बापा सहित ताकर भल संपर्क अछि। बाबा बाबा ओ मो ड्यूटी बारले अरे सिद्धू अरे संजना कोन कहूची त सुनिलुनी सुनिया पे मो पाखरे समय नाही। अरे ना ना संजना गुटे हम खुशी पाई प्रस्ताव देइतला तो खुशी पाई प्रस्ताव देइतला। हां प्रस्ताव जदी तो मन को पाइला ताले हम आगु को चिंता करिबा। भाई बो अन्य कोठी खुशीर बाहाघर करबा दरकार नाही। माने माने मु कोन कहउतली कि बाबा खुशीर बाहाघर अन्य कोठी करबा दरकार नाही। अरे शुभम तो बाहाघर करबा पूर्वरु मु कोन काहरी परामर्श तोर परामर्श नैथिली। नाही बाबा मो बाहाघर प्रस्ताव आ खुशी बाहाघर प्रस्ताव भितर तफात अछि। हाँ मु कोन कहउतली कि बाबा अरे शुभम अरे सिद्धू खुशी खुशी अन्य पारे बाहाघर प्रस्ताव करिवो। अरे सेई कारण माने भितरे तू गुटे किछि लुचेइबा को चेष्टा करूछु। बाबा खुशी सिनु बाती पुआ आशीष को भलो पाउची। भाउज गुड न्यूज भाउज एई फोटोटा देखिलो एई फोटोटा ना हम खुशी आ आशीष जॉइंट फोटो चुड़ीटा तो मस्त हिची ना भाउज। तोता सुनारे तैयारी हेलो दी जे पादरे पिंधा जाय अरे मथा ऊपरे नुहे नाही बाबा अरे यही पाई कौन तोते मु उच्च शिक्षिता करिथिली घरे आकट न रखी तोते स्वाधीनता देइथिली कौन यही पाई। मुंडरे चाल बुझा नथिबा दिनू महांती 15 वर्ष तले मो घर हल लंगल नहीं बिलकू चाष करने को जाऊला दिनू महांतीर पुओ हम ये घर ज्वाई कहीं पारे बापा से दिन से दिनू महांती आज आशीष महांतीर परिचय गोटे मूलियार पुओ। अरे शुभ तो बापा डॉक्टर मिहिर मानसिंह और तो भाई इंस्पेक्टर सीतम मानसिंह सेमानकर ये समाज रे आधिपत्य अच्छी मर्यादा अच्छी आउ ये वंशर झील से मूलिया घर सदस्य रूपे विवेचित हेब ये कथा को तू स्वीकृति दे पारिलु केमिति बे केवल एथि बापा आशीष महांती आईपीएस करुची काली से आईपीएस ऑफिसर ए घर सब सदस्य माने से मूलिया पुओ को हाथ जोड़ी नमस्कार करने ठीक है बापा आशीष दिनू महांती गोटे बोली पुओ भल पाठ पढ़ी आईपीएस कर
ए मिहिर मानसिंह धनुरे तीर जुखिबार योग्यता अछि तार बाबा मु समस्त को अनुरोध करुची खुशी और आशीष अधागढ़ा संपर्क को आपण मैंने कहीं भांगी दिंतुनि मुझे कथा देइछि विवाह नामक पवित्र बंधन रे बांधिबा से कथा देइछि बापा से कथा देइछि शुभम अरे ये घर सदस्य हिसाब से किले लुण आनिबा को योग्यता नथिबा मणिचर मुंड टेकी तुंड देवा को साहस हेला केमिति तमे ठीक कहिछ बापा तेल टुपाए पाई ए शुभर नुखुरा मुंडटा बापा भाई पाखे नई जाउथुआ बेले बापा भाई मथा सहित तुलना करी ए अंचल लोक माने कहती शुभ मानसिक कथा कहिबार मथा अछि हेले ए शब्दटा एते मूल्यहीन बोली आज मु अनुभव करूची बापा अरे सिद्धू परी शुभम भी खुशी रो बड़ भाई सही अधिकार नहीं जदी से किछि कहि देछि अरे तमे माने तो तार मुरबी किछि समाधान तो गुटे करि परिबो ममता तापले निज रक्त को तमे एमिति अपमानित करछ शुभम मानसिंह कथा देछि तीनू महांती पुओ सहित ए मिहिर मानसिंह झियर बाहाघर हब बापा आपण किंतु ए बाहाघर रे जेते सब टंका खर्च हब सब खर्च बहन करिबो एई शुभम मानसिंह तमे ठीक कहिछ बापा रोजगार करिबारे क्षमता हासिल करि नथिबा गोटे अयोग्य पुआ पई तमे ठीक दंडादेश सुनैछ मु चेष्टा करबी बापा मु चेष्टा करबी दरकार पड़िले ए देहर समस्त रक्त को मु निकाली देबी ताई सानो भाई तू पारे बोली सानो भाई तू हारी जीव सानो भाई तू हारी जीव नाइ न पागली निश्चय पारिबी तू देखिबो तो बाहाघर मु खूब धूमधाम रे करिबी किंतु गुटाए शर्त रे शर्त पुणी की शर्त रही गला बापा ए बाहाघर सरी गला परे ए मिहिर मानसिंह रो परिवार सहित खुशीर कौनसी संपर्क रहिबो नहीं